Gonashara Bukaksti Otakalai, Hasebremni, Hojagiri, Una Tangitongo, Abni Bagay, Juda Lahar, Jomni Rogo, Benar Wahano, Tepatatango, A Benar Ambashana Shime, Gonadisha, Tamani Lama Bukugo, Benaro, Riang Hodane Rignai, Tepazama Kokto Money, Piaba. Tirupra Hodane Rignai, Tepazaka, Abuno Slight Haniwo, Tisakha Tanga, Abuno Trino. Tirupra Hoda, the Iriang Hodani Bishingo, social media were Belefin or Patu Tanga, Abuno Mukshapono, negative tongue was of this night. Tirupra Chubala Butumi Secretary, they Iriang Hojagiri, Gonatishani Secretary, Katalaye, Press Miklaja. Hambai Mia Horoze, Ambasa Hojagiri Festival of the Yui. The Getio Tipra Rinekanjak, Tipra Burini Putus Simanti, Tipra Somasni, Tipra Dofani, Riang Dofani Monte. যে কন্ট্রোভার্সি ওইতমনি অবন্তি ইয়াং কাইসা ক্লারিফিকেশন অনে নাইমান কে ওয়াইছে তাকলাই 31 হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল স্টেট লেভেল গন্ডা সরা গো ওইতঙ্গো যেটা ডিপার্টমেন্টাল মিটিং ও দায়িত্ব লাগৈ আম বাসানি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট র বংনি বাগৈ কাইসা আম বাসা বাজার গেট স্নামনানি কক্তমনি এবং অ্যাকর্ডিংলি স্নামকা অর হজাগিরি কমিটিনি যে Convenant ba Hojagiri committee baro bongni burini rinai risakan jakhe traditional dress by photo holja bungno kintu decorator ba department jai ho obo kisa bok bu longoi o gedio tipra rinai kanjak tipra burini photo lagai kha jai ho ekta Hojagiri ga bru dofani ba riang dofani traditional festival or nichoi je dofani utsobong o dofani rinai risa kanjak bongni je sanskriti no Fort Nani Bagaja Uchum Giba, Ono Lagan Antomani, or about department no request came in for Ebo, Japon about change Kajian Hog get the Tipper in Nakan Jagno, change Kay, young the Nakan Jagno, Lagajan Omitomka, Mia, Horo, Ante Kanamani, Ira Committee, Hojagiri Festival Committee, member of Tanka, Avon Sisi, change Keraka, or a Kono Bull Buza Buzano Gokuri, Jung Johan Tipper on the Bushu Festival Kayo. বা বিভিন্ন দফা ত্রিপুরা রাজ্যে 19টা জনজাতি 20টা জনজাতির যে বহু জনজাতির নিজস্ব যে ট্রেডিশনাল ফেস্টিভ্যাল খাইও অচং যতন নাইও চিনি দফানি সংস্কৃতি ন ফুয়ার নানি প্রচার খাইনি গেট দিয়ে চং নরমালি চিনি নিজস্ব যে দফানি উৎসবং ও দফানি দিনেকান জাগি সেখান জাগ বুড়ি রংনি ফুতুনো লাগাই ওয়েলকাম দেও বা লামসুমানি যে গেট দেও ইংগে আর বগ আনে র ফাইকা বগ আনা রিকোয়েস্ট খাইকা বং যে বুল লংমানি বা বুল ফোন হিনজি দেব অবজে সিসি মানি Oh, কিছু তারাই থাকারো ফান কাইছে মানে মানে চিনি পুরি নব আন রেসপেক্ট কেমিয়া গেতে তো নিশ্চয় খিলি বুঝাতঙ্গো খিলি ন থাঙ্গো থাঙ্গাইতে ফান কাইতে মাসিयो বগ অবন্তিবো বগ এপোলজিস সিকার খালাই কে এপোলজিস কে বুল সিকার খালাই যা ইনকা অবন্তে আনে কগংখা এস এ জেনারেল সেক্রেটারি আং ত্রিপুরা দফনি বড়মনরবো রিকোয়েস্ট খেনিমো সাকলাইনো জুবো বগ আনে পুরা খোলাখুলি সিজাকছং কোনো রেসপেক্ট কেমিয়া চং ত্রিপুরানি যারা ত্রিপুরা সাবগুং পারা 19টা 20টা যে দফাতে মনি जों কাইসানি সংস্কৃতি না কাইসা হামজানো নাংনাই কাইসা উৎসব আর কাইসা থাঙ্গো जों এতদিন ইউনিটি একতা খাইতঙ্গো তাক সাধারণ একটা গেদনতিयै যে বুল বুজা মন বাই जों অবন जों এভয়েড খাইনাই অবন जों आम्बासा नि गेट अब तो ये सा कंट्रोवर्सी तो लेहां काम आम्बा ये अब तो ये सा क्लैरिफिकेशन रिडिंग है जों तिनेरो प्रेस मीट खेनि माफाया ताइनि बिसकाओ तो जिना आता तिब्बत बला बितो नि जनरल सेक्रेटारि गाइनि पालजां गनासरा जिल्ला कमिटिनि बिएसकु नि प्रेसिडेन्ट गत्रे बिएसकु तावसोपाल त्रे चुबलेन्थ नि तावसोपाल तंपायो काउके बसि जों स्टेट लेभेल होदा फेस्टिवल गना तैसाव ताक्लेम अनेमा आबुन तो ये 3 तारिख डीएम लेभेल मीटिंग हा आबो गेट खेनमानि हिये डिपार्टमेन्ट नो दायित्व लेहा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट के आम्बा सावके फरेस्ट डिपार्टमेन्ट नि बिएफु नि ब्रांग अच्छा हा के आबो देखिनो जों ब्रांग नो गेट खेनमाबा ये जिनि रियानि ट्रेडिशनल फटो टुटु फदिमोनो गोबां बेखिं बा खेमायां थांलाय साबाया का आबो मेखि थानाय सा सानै सावके देहा ब्रां गेट रिहा आबो साकाखतो बिएसकु नि लुगु तुगु रिनो रिहा किन्तु बाय मिस्टेकलि आबो तलावके जे ट्रेडिशनल ब्रु नि यामानि जिनि जांगा तासनि त्रिपुरा नि फुटुं था इनके आरोके जों हठात नो हा नो ये जों सक हा जों के लगे लगे नो आबो डिपार्टमेन्ट आबो सा सास्लाय मेके हामनाय मम्मी के आबो के हा तो फानि ट्रेडिशनल फेस्टिवल मा ये आरो ट्रेडिशनल तो चाव इनके बंग तो ये जों सालायहा इनके मिया 10 ताव खुलो नमाको आबो ब्रां लेफि खुलो यांके जों थांया आबो सालाय फि खुलो ये जिनि ट्रे थेरि नि थांलायहा इनका बो थेरि थांथियो
jungpo berang abo tebra ni brino jung abo caya kini thangmo ya ari pho jungto de do phani ungpho abo dima noka sa slaye chini no theni ye jung thalai ka bo chi thio sa ginda ku dekhe no khna ka ambo ye jung bono mchile nai jung abo no nasle ye khemo ya jung abo je pho je ungpho tin no the mani ye jung wai se thamse aro caya thongai di ingke te thaya dodino abo chi thio jung de dara tongni ma pang tongmi ke jung nang thie jung khama sayo bono to yetre kontroversi phayamani jung thalai ta nai mami ke bo Hojagiri le riang Tripura chakma deborma joto 19 gusti ni tre waisa hoje jung bo thalai jung abo mela khane an bo ye jung bono tre kontroversi khayamani thama ka chaw hiye ang robot ni place mi phai basa phaigun sikar khali ke komati ro awon die chini mode kono bakhaga dukho kore ingkai awona clarification jung aboti ye ani dolni parro jara tong nai babo Facebook ba social media ro garo mana bitorkito kontroversi abhai message takhlai di ingkai babo khlaiya abhai awon to jung positive thinking positive lagaina jung jonglai nai ধন্যবাদ Swrangchati News and Entertainment Channel Twiwi Faika Sharat Porikroma eba Osha Beraimo powered by Kathi Junction Chini Hospitality Partner Te Sharnakamal Jewelers Krishna Diamonds Chini Jewelry Partners co-sponsored Khaika My Chota School run by Maple Foundation Te Arigyo The Complete Homeo Health Solution Swrangchati News and Entertainment Channel নিবেদন করছে শারদ পরিক্রমা পাওয়ার্ড বাই কাঠি জাংশন আমাদের অতিথেয়তা পার্টনার এবং স্বর্ণকমল জুয়েলার্স কৃষ্ণা ডায়মন্ডস আমাদের জুয়েলারি পার্টনার্স কো স্পন্সর্ড বাই মাই ছোটা স্কুল রান বাই মেপল ফাউন্ডেশন এবং আরিগ্য দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে My Chota School run by Maple Foundation we provide pre-nursery nursery LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care we observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekino koktuma kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa joraroi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jagi mano aragya da complete homeo health solution romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobai dal bidal bemugrongni kaham ke shak na jagi mano abno karibo kifek manai bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hangke aragya the complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir